अन्य समाचार पर नजर करें तो धूम्रपान करनाराओं माटे माठा समाचार है। 1 फेब्रुआरी थी सिगारेट और तमाकू बनावट पर लागशे एक्साइज ड्यूटी। 1000 सिगारेट पर 2050 थी लईने 8500 सुधीनो टेक्स। सिगारेटनी लंबाई और बनावटने ध्यान में लईने अलग अलग दर नक्की कराया। हालना 40% जीएसटी उपरांत वधारानो टेक्स लागशे। 1 फेब्रुआरी 2026 थी नवा नियम लागू थशे। टेक्सनी जाहेरात साथे ज टोबेको कंपनीओना शेर 12% गगड़्या। समग्र दुनिया में सिगारेट पीवाने लीधे दर वर्षे लगभग 80 लाखथी वधु लोको मौतने भेटे छे, ज्यारे भारत में 10 लाखथी वधारे लोकोनो जीव गुमावવાનો वारो आवे छे। त्यारे हवे केंद्र सरकारे तमाकू उत्पादनों पर वधारानी एक्साइज ड्यूटी लगावવાનો निर्णय लीधो અને 1 फेब्रुआरी 2026 થી નવા નિયમ લાગુ થશે। સરકારે કમ્પન્સેશન સેસનો ખત્મ કરીને તેની જગ્યાએ હેલ્થ અને નેશનલ સિક્યુરિટી સેસ તેમજ એડિશનલ એક્સાઇઝ ડ્યુટી લગાવવાનો નિર્ણય લીધો છે। સંસદમાં ડિસેમ્બર 2025માં જ આ બિલોને મંજૂરી મળી ગઈ હતી। આ નિયમ લાગુ થયા બાદ દેશના 25 કરોડથી પણ વધુ સ્મોકર્સ માટે સિગારેટ પીવાનું મોંઘું સાબિત થશે। સરકારનો ઉદ્દેશ તમાકુ ઉત્પાદનો પર ટેક્સ વ્યવસ્થા હજુ પણ કડક કરવાનો છે।